Guys, si Bibi guys, oh. Nagsulat siya, oh, kwan guys. Plus guys, ang sira niyang plus guys. Kablo naman si Bibi mo, plus guys. Ang siran ba? Naman ito meron guys, kung kabalo mo answer si Bibi guys. Dia. Nag-answer si Bibi o plus guys. Plus. Yan sila din. Nawa guys, kung tama ba guys, kamulay mo kwan guys. Kung tama ba din answer ni Bibi guys. Kamulay mo desisyon guys. Kung tama ba. Sabi po. Last. Uot na to kayo. Basit dili mo ko. Yes. Very good kay Bibi oh. Very good kay si Bibi guys. Very good kay si Bibi guys. Ano yun? 48 lagi na. Tama na, 48. Dili oy, forma na ah. Ini yan. Ano rin yun? Very good kay si Bibi ba? Very good kay si Bibi mo answer guys. Ugma lang dyan na iiti. Kuha na karon.